Silakan berdiri, saling berhadapan tanpa berdiri. Sesi ceramah akan segera dimulai. Silakan duduk.各位护法信徒、居士大德，大家好，阿弥陀佛。我们先来三称佛号，请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，请放掌，请各位菩萨翻到经本第229页，229页。halaman 229. 第三行开始。 229 baris ketiga. 说是语时，会中有一菩萨摩诃萨，名观世音，从座而起，无跪合掌，白佛言：世尊，是地藏菩萨摩诃萨具大慈悲，怜悯罪苦众生，于千万亿世界，化千万亿身。那这一段的经文是说呢，就是这世尊这佛陀，他在这个就是大豪相光中，那发出这个音声之后呢，那这个法会之中呢，有一位众所皆知的大菩萨，他的名字呢就叫做观世音观世音菩萨，大家都认识嘛跟我们最有缘的。他就从他的那个座位起身，那到佛的前面就无跪合掌也是跪着然后合掌，那就禀白世尊跟世尊说，他说世尊那这地藏菩萨摩诃萨这位地藏菩萨大菩萨，他具有广大的慈悲心，那怜悯他会怜喜慈悯一切罪苦的众生，他呢会于千万亿的世界可以化千万亿的身形。Yang di baris ketiga tadi kita lanjutkan Sang Bhagawa atau guru junjungan dunia Sang Buddha dalam memancarkan cahaya yang berbagai macam
juga mengeluarkan suara-suara yang luar biasa. Nah, di dalam pasangan itu, di dalam pertemuan begitu banyak makhluk itu, ada satu sosok, satu tokoh yang semua orang tidak ada yang tidak kenal. Dia pusat awal waktu suara, lalu berdiri di tengah-tengah itu, berdiri lalu berlutut memberi hormat kepada Buddha sambil dia melaporkan kepada Buddha Sang Bhagawa bahwa Isang Pusat Bodhisattva Siddhikarma ini adalah satu mohasa, satu mahasatwa. Mahasatwa itu bodhisattva yang besar. Dia punya spesies mahakaruna, hati welas asihnya itu kuanta, demikian besar, demikian luas terhadap semua makhluk di semua alam, di berbagai alam. Dan tidak tega melihat penderitaan seribu sumsen makhluk-makhluk yang berada di alam penderitaan karena dosa-dosa atau perbuatan karma buruknya. Walaupun hasil akibat dari karma buruk, tapi Kuan Yin Pusat tidak tega melihat mereka, sehingga muncul menjelma begitu banyak di berbagai alam. Jadi Kuan Yin Pusat muncul di ribuan bahkan jutaan alam kehidupan untuk membantu menolong. 好，现在要讲经本的第230页的第2行。 Kemudian halaman berikut, halaman 230, baris kedua. 所有功德及不思议威神之力，我闻世尊与十方无量诸佛异口同音，赞叹地藏菩萨云：正使过去、现在、未来诸佛说其功德，犹不能尽。那这一段的经文就是说呢，它这个所有功德，就是其所有救度众生的这个功德呢，以及其不可思议的威神之力呢，那我就是观世音菩萨呢，我听到世尊与十方无量无数的诸佛都是在异口同音的赞叹地藏菩萨说，就是过去还有现在以及未来，这些诸佛呢，他们都说其功德就是称赞地藏菩萨的功德，那亦也是皆说之不尽啊，就是说也说不尽的。 Lalu akumulasi daripada jasa pahala Dicang Busa ini yang karena menolong di berbagai makhluk, menolong semua makhluk di berbagai alam, dan juga kesaktiannya, kemampuannya yang begitu luar biasa. Ini Kuan Yin Pusat sudah dengar dari berbagai Buddha di 10 penjuru alam yang tidak terhitung banyaknya. Semuanya juga sama. Semua para Buddha menyanjung dan juga memberi pujian kepada Dicang Pusat bahwa para Buddha dari masa lampau, masa kini, dan para Buddha yang akan datang sama. Semuanya memuji Dicang Pusat punya pengabdian, punya jiwa penolong. Itu kalau ngomong jasa kebajikannya, apa yang telah dilakukannya, itu bicara pun tidak ada habis-habisnya. 接着，向者又蒙世尊普告大众，欲称扬地藏利益等事，唯愿世尊为现在未来一切众生。 称扬地藏不思议事，令天龙八部瞻礼获福。那这一段的经文是说呢，就是刚才向者就是刚才用蒙世尊就释迦牟尼佛就普告大众告诉大众来称扬
地藏菩萨、利益众生等等的事情。那唯愿就是希望世尊呢，为现在、未来一切的众生，那说一说地藏菩萨有哪一些不可思议的事迹呢？那令天龙八部这里我解释一下什么是天龙八部。这是指佛教护法神队伍中，以天龙为首的8种神话的种族。这也不是神话，其实是真的有的就是8部神众。那它有包含天人，还有龙、夜叉、乾达婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩诃罗伽这8部的神众。他们都来瞻礼赞叹地藏菩萨，那可以祸福无量。Maka barusan yang penjelasan yang barusan tadi, maka poin Busa ini melanjutkan bahwa mengharapkan, memohon Buddha, Guru Agung Buddha itu bisa jelaskan kepada semua yang hadir di sini bahwa kita semua sangat memuji, mengagumi Dicang Busa dalam berbagai cara di Chungsen yang memberi pertolongan dan juga memberi manfaat kepada semua makhluk di berbagai alam. Maka juga mohon kiranya Guru Agung Buddha bisa menjelaskan lebih jauh demi kebaikan semua makhluk di masa sekarang maupun masa kemudian hari. Tolong jelaskan bahwa Dicang Busa ini pernah lakukan hal-hal apa saja sehingga jasa pahalanya demikian besar, sehingga dikagumi oleh para Buddha di berbagai masa. Dan juga supaya Tenung Paku itu makhluk tinggi, ada 8 macam. Itu yang jadi dharma pala, yang jadi pelindung dharma. Nah, itu kategorinya yang 8 makhluk tinggi itu apa saja? Nah, di sini ada tulis bahwa Tian Ren yang dewa, naga, yaksa yang kita bilang makhluk besar lah, kayak raksasa begitu. Terus lalu Jenhapo itu adalah Gandarwa, sering kita dengar Gandarwo dari kata ini. Lalu Asura ya, makhluk jin, siluman dan seterusnya. Lalu ada Jaloro, itu adalah Garuda ya, lambang negara kita Garuda dari kata ini. Cinaro itu Kinara, dan juga Mahoraga. Itu makhluk-makhluk ada, tapi bukan di alam manusia. Kita nggak bisa lihat pakai mata. Dan semoga juga para 8 macam makhluk tinggi ini dari pelindung dharma, mereka juga tahu bahwa Dicang Busa itu tindakannya apa saja di dalam berbuat baik sehingga semua orang begitu mengaguminya. 好，接着，佛告观世音菩萨：如于娑婆世界有大因缘，若天若龙，若男若女，若神若鬼，乃至6道最苦众生，闻如名者，见如行者，恋慕如者，赞叹如者，是诸众生于无上道，必不退转，长生人天，具受妙乐，因果将熟，欲佛受记。那这一段的经文是说呢，这个佛陀世尊就告诉观世音菩萨说，那你在这娑婆世界，我们现在住的这个世界就是娑婆世界，是苦乐参半的。你在这娑婆世界呢，有很大很深的因缘。对，你看我们都初一会，就是送那个88佛嘛，那有时候也是会送那个普门品，那普门品里面就有说，那个观世音菩萨就将以何身而度者，他就会变化成什么身来救度众生。那这娑婆
佛世界的天龙，还有鬼神，那不管是男众或女众，乃至最苦的六道众生，那只要听到你的名字，那见到你的形象，见闻之后，现在这个如是指那个地藏菩萨是见那个地藏菩萨，那见闻之后呢，恋慕你或是赞叹你，那这些众生呢，于无上的佛道都种了成佛的善根因缘，那必定是不会退转的。那在菩提路上呢，会长生人天道中。就是说，如果我们要修行成佛，当然就是在人道中就是最容易修行成佛的。那其他，比如说，如果地狱中恶鬼众那个畜生，他就是很难修行这样的，那就会长生人天道中，那受种种的佛法妙乐。那等到因果将熟的时候呢，就可以遇佛，那就给你受记成佛。Lalu Guru Agung Buddha melanjutkan penjelasan kepada Kuan Yin Pusat seperti ini, bahwa Kuan Yin Pusat di dunia saha ini, posisi dunia saha dunia kita manusia ini lah dunia saha, di mana senang dan susah itu kira-kira 50-50 ya, tercampur aduk, itu dunia saha. Bahwa Kuan Yin Pusat di dunia saha ini ada ikatan yang besar, yaitu di alam ini para dewa naga, para makhluk peta sedang kelaparan, makhluk penjaga alam, penjaga bumi, apakah itu yang pria atau yang perempuan, dan juga makhluk-makhluk lainnya di alam tumimba lahir, di semua alam ini, apabila mendengar namamu saja atau melihat bentuk rupa ataupun patungnya ataupun mendengar, semuanya sangat mengagumi dan sangat memuja dan memuji, menyanjung. Ini ngomong kepada Isang Pusat ya, bahwa sangat memuja, menyanjung, mengagumi apabila orang-orang ini yang sedang dalam melatih diri ya, Usang Fotau itu melatih diri menuju jalan pencerahan ya, dari melatih diri memakai dharma, maka dia akan menanam benih-benih kebudayaan. Pasti di dalam jalan pelatihan ini, jalan mempraktekkan dharma ini, dia akan maju dan tidak mundur. Dan juga di dalam jalan kebodian ya, menuju pencerahan. Bagi makhluk-makhluk yang susah, yang di alam susah penderitaan, itu mereka bisa terlahir di alam yang baik, alam manusia maupun alam dewa, karena mereka nggak bisa lompat menuju pencerahan. Nah, sehingga di alam-alam yang baik, baik manusia ataupun di alam dewa, maupun dari alam penderitaan ini, dia bisa menikmati hidup yang nyaman, sehingga sampai waktunya matang dan jodohnya matang, waktunya matang, akan ketemu dengan seorang Buddha, dan Buddha itu akan memberikan biakarana. Biakarana itu seorang Buddha memberikan deklarasi bahwa satu orang atau satu makhluk di kemudian hari kapan waktunya akan menjadi Buddha. 刚才的那一段经文，这个如是指观世音菩萨，就是闻如名者，就是听到观世音菩萨的名号者。Jadi suhu koreksi sedikit, bahwa barusan itu Sang Buddha menjelaskan kepada Kuan Yin Pusat bahwa Kuan Yin Pusat lah di alam saha ini, alam manusia ini, itu pujian atau pujaan atau kekaguman dari semua makhluk. Siapa saja yang melihat, mendengar dan seterusnya, itu berkahnya luar biasa besar. 所以刚才的那段经文的如，所有的如字都是指观世音菩萨。Jadi dialog di sini antara Buddha dengan Kuan Yin Pusat. Buddha
begitu mengatakan Anda atau kamu, maksudnya di sini adalah Tuhan yang besar, ya, untuk paragraf yang tadi. 好，那我们接下去，如今巨大慈悲，怜悯众生及天龙八部，听无宣说地藏菩萨不思议利益之事，如当谛听，无经说之。观世音言：唯然，世尊，愿要欲闻。那这一段经文是说，你如就是你，那当也是指观世音菩萨啊，因为是这一段是观世音菩萨问佛的。他说，你今天具足这样大的慈悲心，来怜悯这些六道众生，以及天龙八部这些鬼神众。那听我宣说地藏菩萨，我当然就是指，这段经文是指世尊佛陀啊。那听我宣说，听佛陀宣说地藏菩萨利益众生不可思议的事情，那你要好好的听着啊。你是指观世音菩萨我为你说。那观世音菩萨就说：是的，世尊，我很乐意听地藏菩萨化众生的因缘。 Lalu Buddha masih melanjutkan, ini dialog masih Buddha bicara kepada Wali Buddha bahwa kamu atau Anda di saat ini memiliki demikian besar punya hati maha karuna, hati welas asih, tidak tega melihat penderitaan semua makhluk di 6 alam tujuh lahir, di 6 alam samsara, dan juga Buddha terhadap Dewa Naga dan juga 8 macam makhluk pelindung dharma yang tadi disebutkan itu. Tolong semuanya dengar saya, maksudnya dengar kepada Sang Buddha. Sang Buddha mau apa? Yaitu Shirso mau menjelaskan tentang perihal Dicang Pusat, tentang cara-cara tindakan yang luar biasa dari Dicang Pusatnya Srigala Bodhisattva di dalam menolong berbagai makhluk di berbagai alam. Tolong semuanya dengan baik-baik penjelasan saya ini. Lalu Wali Buddha menjawab, siap Sambhagawa, saya dengan senang hati mendengarkan tentang penjelasan Dicang Pusat bagaimana menolong dan membimbing makhluk-makhluk tersebut. 好，那现在要讲第233页的倒数第2行了。Halaman 233 dari belakang baris kedua dari belakang. Ya, halaman 233 baris kedua dari belakang. 佛告观世音菩萨：未来现在诸世界中，有天人受天福尽，有五衰相现，或有过于恶道之者，如是天人，若男若女，当现相时，或见地藏菩萨形象，或闻地藏菩萨名，一瞻一礼，是诸天人转增天福，受大快乐，永不堕三恶道报。那这一段的经文就是说，那佛陀就告诉观世音菩萨说，在未来世，就是未来世，或者是现在世，在所有十方世界中呢，如果呢，就是说，有天人，就是如果有天人，就是天人他在天上享福，一定是会享尽的，不可能说永远都在的，不可能的就是说，如果他他的天福享尽了，那有五衰相现，就是说他出现了5种衰相的时候呢，或者是他知道命中将堕于恶道的，那像这样的天人呢，他不管是男的或者是女的，男众或女众的天人，他
现出衰相时，就是五衰相现，比如说他的头上的花会掉落，然后身上也会发出那个就是臭味这样子。那他若能见到地藏菩萨的形象，或者是他听闻地藏菩萨的名号，他只要一瞻视、一顶礼，这些就是这些现衰相的那个天人呢，他只要看见地藏菩萨的形象，或者只是听闻地藏菩萨的名号，他本来是要现衰相的五衰相现，但是呢，他反而可以转增天福，那可以受大快乐，那永远不堕于三恶道之中。Lalu Buddha mulai menjelaskan ya kepada Kuan Yin Pusat dan 8 makhluk tinggi tadi tentang Dicang Pusat, bagaimana cara dan tindakannya itu menolong berbagai makhluk di berbagai alam. Bahwa di zaman kemudian hari maupun di masa saat ini di 10 penjuru alam dunia, bila ada makhluk dewa, ya, jadi bagaimana Dicang Pusat itu menolong makhluk di alam dewa. Bila ada dewa yang berkah kenikmatan tinggal di alam dewa tersebut hampir habis waktunya. Dewa itu punya umur yang panjang, ya, bisa jutaan tahun, bisa jutaan tahun manusia. Tapi satu hari juga habis. Begitu berkahnya habis, dia akan pindah, muncul di alam yang berikutnya lagi. Jadi bila satu sosok dewa ini, apabila berkahnya sudah mau habis sebagai dewa, dia akan muncul 5 macam tanda-tanda kemunduran. Yaitu tanda-tanda dewa ini gak lama lagi akan pindah alam, kayak orang tuh mau meninggal begitu. Yaitu misalnya bunga yang di kepalanya bisa gugur, bajunya bisa lecek, badannya bisa berkeringat, bisa timbul bau dan seterusnya. Cahaya dari satu sosok dewa itu mulai redup, tidak lagi terang. Ya, itu ada 5 macam tanda-tanda satu dewa itu akan berakhir masa berkahnya di alam dewa. Nah, biasanya dewa yang tahu waktunya sudah hampir tiba, dia itu bisa juga melihat, wah, kemudian berikutnya saya akan terakhir di alam yang tidak baik. Dewa pun bisa takut, ya, pada waktunya matang. Dewa pun bisa takut kalau dia akan lahir di alam yang tidak baik. Nah, terhadap dewa yang seperti ini, apakah itu dewa ataupun dewi, ya? Dewa masih ada pria dan wanita, ada baginya. Nah, apabila para dewa ini baik yang pria, yang dewa maupun yang dewi, dengan 5 macam tanda-tanda kemunduran dewa tersebut, bila mereka bisa melihat atau kelihatan ada rupa atau patung dari Dicang Pusat, atau mendengar namanya Dicang Pusat, ataukah mendengar namanya dan seterusnya, kalau saja mereka itu menghormati, ya, timbul rasa senang, maka dewa yang sedang akan habis masa berkahnya di alam dewa tersebut, dia akan dapat tianfu, dia akan dapat berkah di alam surga tersebut, sehingga dia bisa melanjutkan kenikmatan tinggal di alam dewa. Jadi dia tidak akan terjatuh, dan selamanya tidak akan terjatuh di 3 alam penderitaan. Nah, demikianlah Dicang Pusat juga menolong sosok atau makhluk para dewa. 虽然这一段经文是讲这样子，但是我个人认为呢，天人要能够见到地藏菩萨的形象，或者是听到地藏菩萨的名号是非常困难的，因为地藏菩萨他都是去地狱，或者是在我们这个娑婆世界在救度众生，他很少会去天道的，因为天道的众生他们是想大福报都享乐都来不及了，怎么可能修行？对啊，所以
我认为天人是很少，就是非常难，就是非常难遇到，就是可以看到地藏菩萨或者是听闻，所以反而是我们在人道的众生还比较可以看到地藏菩萨。你看我们如果去地藏殿，就可以看到地藏菩萨的形象啊，因为有人塑啊，那塑造这个地藏菩萨形象。然后你看我们现在那个读地藏经，就可以读到地藏菩萨的名号，就听闻啊，对不对？所以我们人道还比较能够见到地藏菩萨形象，以及听闻地藏菩萨的名号，所以在我们人道还比较容易修行。那在天道的众生是非常非常难修行的。Suhu kasih tambahan begini. Kita tahu bahwa alam mewah itu adalah alam kenikmatan. Tidak ada susah, tidak ada kekurangan, apalagi penderitaan. Hanya menikmati berkah di alam surga. Ya. Alam para dewa itu hanya alam surga. Ada 6 tingkatan alam dewa itu. Mereka menikmati segala sesuatu di situ serta menyenangkan, tidak ada kekhawatiran. Sedangkan Tijang Busa itu adalah satu bodhisatwa, baik Buddha maupun bodhisatwa. Walaupun tertulis seperti ini, formalitasnya mereka menolong semua makhluk di berbagai alam. Tetapi para bodhisatwa munculnya bukan di alam dewa, dia akan muncul di alam-alam yang menderita. Tugasnya bodhisatwa tekadnya sama seperti para Buddha, menolong makhluk yang menderita. Tentu bukan menolong para dewa di alam nikmat. Jadi di alam dewa sebetulnya mungkin belum bisa lihat Tijang Busa di sana. Tijang Busa tidak akan muncul di sana. Walaupun bisa muncul di berbagai alam,